जतन लामचोगा सिलां चतनी कौलामनि पांदावा जों तिने हायनो हाय लाइथां सानलागो बन्दरावनो जों सिलां चतनी बुखतेके टीटीआरसी जे स्लाइजाकमति जों कोमा चिनि हासिनि जुदा जुदा थुंदुं बदने लिडार को जों कक्सायका और टीटीआरसी मं स्लाइजाकमति तिने हायनो जों तसा स्लाइने हिनै चिनि सिलां चतनी कौलाम पांदा खलायगा तेगे तिनि अर्डर तिनि फाइसपायका चिनि आईएमपी तिनि CWC member CWC ni member sar onimes therefore ma ke sana lamsa go sang satini ko na ni pandawo no nang ma jara dina bagai he ke sang no ko ke tini tini ko ke jeng lai thana sang je tabuk to agi to TT ADC tamone ke tababo slide TT sing ha gabo te tini je team ke jeng tangdong thak sunang sunang ke sar je lai thana sar ke second to hasel mantri apna bolam kana bo sare ke je tabu TT ADC ne slide TT sinang ka apa tu ni koktam tu? Jadi boom selai ka bersama mukana kaya je ini. Boom baik tu power bari aja. Jeng zara indigenous tipra dofani baru tipra saru. Sini naimani ingka autonomous district council bo empowerment mantu, tebo gerak mantu, tebo khamotan mantu. TT ADC Tongmani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 1984 ni 23rd August Rajya Sabha pass mani pore bata aine khaje abun bagino koyekdin age chen ADC divos palon khayo ADC mannani bagi kintu onek andolon khatre pora অনেক বড় জেল খাতকা ত্রিপুরাও এমনকি আন্দোলননি জেরে 80 জুন দাঙ্গাপুর যিনি গোबांमा লিডারও জেল সবজাখা কসাম যে সেন্ট্রাল জেল আর 3000 জেল বিসিম পর্যন্ত বড় বুজাক্ত মেখেছে আর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবুন লক্ষ্যতান আমিয়াবো পিবি নরসিমা রাও পার্লামেন্ট বিল তুমান আগে what is the aim and objective of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council? Babuno Simani ekdom original document ni copy ang miyano korbo. Aro sijak tomo je borok self governance mannani bagise towards self governance sen shoshashito senoro kebo tei kebang mayate he. Kintu sentam mukha baise. Last 34 years or 36 years sentam mukhar ADC chakri maya ADC lama snam maya ADC o samungri chakri tlang maya omon nukha ADC kai chini self governance form rajya sarkar ni kormochari tlang ADC chalok ja bhaite so where is the self governance boro self governance ka tabu je mo boom change khaina tabu hiren no jodean অমিতাভ বচ্চন দেববর্মা নিন্ন বুম ফারগে নকি অমিতাভ বচ্চন ni ran puisa সম্মান নিন ভাব নিন বেহে অর্থাৎ সো বুম বাইতামো বুম চেঞ্জ খাইতাম আর বুম গবো মো বুম চেঞ্জ খাইদেন বাগৈ অমিত শাহ সঙ্গাই মালাইখা অমনতে আজরা বসে অমন সাগা দিল্লিও আইছে পরবর্তী সময় পার্লামেন্টারি বোর্ড নিয়ে একটা কমিটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি আনন্দ শর্মানি চেয়ারম্যানশিপ গুয়াহাটি ও যত রিজিওনাল পার্টি নো এনজিওস নো রিংজা খাইছে আপ্রতাং এনসিটি নি জেনারেল সেক্রেটারি এনসিটি নি আগাপুর প্রেজেন্ট লেখাইছে চিনি দাজবদি সংগ্রহ আইন বিটিন বড় আজরা আক্তো সংযতন এক পার্টি হইতে গে অ্যান্থনি সংগ্রহ পুরো ঠাকা পুরো থাঙ্গই जों সাকা ওয়ান এন্ড অল जों যতন সাকা যে অমন এম্পাওয়ারমেন্ট মা খাইনে এবং আইন পিটিএন সিটির পক্ষে কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি সাকা অটোনোমাস ওয়ার্ড নো মাতরিনে ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল autonomous word kri habla ro omoni uddeshyo tam ba
আচ্ছা স্যার যে অটোনোমাস যে ককটেল ও অটোনোমাস তাম আবো তকে তাম করে কে তাম ওকে আবুনন সাওয়াইছে অটোনোমাস যদি করি খায় নিনার অটোনমি করে নন বুই কেবেঙ্গি মান অটোনোমাস মানে নন বুই কেবেং মানয়া হিরেন হিনে ইয়াকার খানো হিরেন দেববর্মা মানে আবো সই সই নং ইন্ডিজিনাস হিরেন হিন্দি আগার তো হিরেন দাস পানুমানো হিরেন চক্রবর্তী পানুমানো হিরেন ভৌমিক পানুমানো অটোনোমাস যে ওয়ার্ড আবনো কিন্তু সিগনিফাই ক্লাयो जों मजों बाय साक बाय तान चिनि बरक बाय चालक जाक जों तेके बकेने माइने आबनो न बरक टेक्टफुली কিন্তু ও ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সাইকেলা সো অমনিত আন ব্যক্তিগতভাবে আন বিরোধ খাইও বুমুনি হয়েছে ও বুমুমতি ইংনা নুচি দিয়া এবং থেনাঙ্গ যদি চিনি পার্টি বা जों আরো আসুকনান ক্লাই খাইছেন কিন্তু অমনতই সরকারিভাবে যে মুভ খাইনি মবুমুনো ঠিক না ত্রিপুরা তো নাই হিরে না সাবু নিন অনেক প্রশ্ন জবাব আনরে নাই আছে আই হ্যাভ কাম আবুর বাগিনো বুমুং বাইনো কিন্তু চিনি ত্রিপুরা রগ্ন ফাতার সারক ফাতার নি ফাইনের উপর শেষ খাইতে বরিফান তিশানো বছর আসলাম কা কারেক্ট তারপরে তিশার আনসানো সোনাছড়া আসলাম শিখাইতে আহিকলাই এমনকি আনি বুমু অনিমেস না থাকাইতে তাবুং দিন যদি আঙা চাইকে আন বুমু অনিমেস না কামু হাইতে হয় কোনো বেদে বলাই বুবার বাইথাং মুকথাং কবর বা ইমাং আহিরং কামলে মকলবরি রকম কামু তাইছে তাবুক তো আজ ওরাও এমন খা जों वानजिनि बुंमां सोर तुगलायसो हायते आबो खायसे चिन बुमा बुफा साबो बोसो वानजिनि गाहाम बुं नाहारि फारमान आरसो खाख्लाब तुगलायसो हायते तो बुमुंगो वेरी इम्पोर्टेंट ओ बुमुंगो न बरो किन्तु ताबो बोसोनो सेस लायनेनि आ पॉलिटिक्स थिं दो हायते ngisem tahu tuh oje autonomas seperti sama ini autonomas tahu je autonomas toh mereka tuh cinti basma buat kaham belai gaham ke sabu tuh autonomas tahu tuh cini edisi tuh tipe jadi profesional tuh nggak bisa tuh nggak tahu kering kisah tahu TTC nonton nggak aku ke pakai kisah tuh nggak aku baik mana tenaga tipe tuh je kalau kasih je raksa je kobos mana aku udah tuh tuh mana kering dan onde emni tuh tamu kehiren TTC by TTC same no abu bumung sini change kaita nggak saya tahu nggak cakri nabi new final kita pakai nabi cakri raja soka benar kalau jangan lagi edisi government awal naik new final kayawan sini খুব কাম প্রশ্ন নিনি প্রশ্ন কা চাকরি বাকরি নি ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রশাসনিক যে ব্যবস্থা আবো ভাইগে নাই যায় অমনন আনসাই তো হয়তো ইন্দিরা গান্ধীনি ইমান সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া শুন টিউজেস খাই রতিমোহন জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা বরক আন্দোলন খেমেন ইভেন দিবা চন্দ্র রাংখল বিজয় রাংখল চন্দ্র যে মুভমেন্টটি সামনে আপংখা চিনি বরক সাক বাইতাং কাইসা সরকার চালক নান্নান সেলফ গভর্নেন্স অর बुइनि हाव जे एडीसी रतम जोंनुका बरो टेरिटोरियल काउन्सिल भाइगे चलि बरो तो चिन अनेक परेमान माने आबो छाराबो लादाख रगतम कार्बी आंलं तम डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तम बरो जेबाबे आरो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल चालु बरो न आसाम गभर्नमेंट बंगनि जनसंख्यानि अनुपाते डाइरेक्ट रांगरि रहबाय नों साबनो चाकरित लांनाय साब बरो लामा स्नामनाय बरो ब्रिज खाय आबोनि डेट इज सेल्फ गवर्नेंस ऑटोनॉमी त्रिपुराव बामति निना तंग किंतु जोंहाबनो ताम खैका अरनो कक थाइसा दङ जेमन आं कयेक दिन आगे ओ पेपारो कायसे नुखा जे जीएमपी बाय टीयूजेस रो कथा लाई एडीसी टु नै एटा क्लेम नुबाय आं सानामु जों 1967 of টিউজেস আসাই প্রথম ষষ্ঠ তফসিলি দাবি দিছে আপনি জিএমপি সিপিএম আপনি বিরোধ খাই হয়েছে শেষ যখন নুখা
টিউজেস নি বখাগো শিক্ষিত যুবক আজ ওরা শিক্ষিত মানে এমএ আইতে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে ক্লাস 9 পড়ে আপনি শিক্ষিত না আজ ওরা নি যুবক রক যখন যাকে টিউজেস বাকলাইগে সিপিএম বুফা সিপিএম খাই বসলা টিউজেস হাবু টিএসআ হাবু আমপি যখন মুখা কেকলা নৃপেন চক্রবর্তী ন ত্রিপ্রাসার কিন্তু কেকলা আছে না কেকলা তো হাইলি কোয়ালিফাইড বড় বো কায়দা খাইয়া পুরো দা জিএমপি রং সাকা নরবতাত্ম দাবি সানসিদি সাইনজাকি কিন্তু পাহাড় সন্তি চীন সংগঠন রং তনি আবন বাগিছে জিএমপি রো কিন্তু শেষ দিকে চেংফুর বিরোধ খাইছে শেষ দিকে বড় পাগা जोंबो एडिसि नायो से আবনো না হইতো বক্তা সানা जों কথালাই আসলে বিরোধ খাইমাং যখন আবনো ব কাসুই মানলিয়া আপরু থাং কিন্তু जोंबो नायो সাপোর্ট খাইয়া আবো আং নসিগার খাইয়া শেষ কিন্তু বড় সমর্থন খাইয়া সো মজে আইগে তাক এডিসি পাই আইডিসি সাননাই সাবো টিউজেস কিন্তু আরো 1984 নন রমদি 85 ইলেকশন কা 85 টু 90 হে 5 বছর 92 2000 কে 10 বছর 15 বছর বেতা 20 কে বুসন কা 35 ইয়ার্স মোর 35 ইয়ার্স সো কংগ্রেস বাই টিউজেস 1995 বা 5 বছর বাদ রাখায় 30 বছর নম সিডিএম রক চালক যে বড় পুইলা বিরোধ খাই পুরো সংগঠন পাইজান কি जोंबो অমন নাইরো বড় চালক খাই বড় কাম খাইকা সিপিএম তো একটা কক একদম পরিষ্কার আছে বড় লিডার নরগর আজু দিছেন মেলারমা অর্থাৎ বংনি কমিউনিস্ট পার্টি নি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সদর দপ্তর আবো যে কক সাও বড় এডিসি বাম থেকে চালু নাই রাজ্য বাম থেকে চালু নাই নিনি সুরমাবো কমলপুর নিনি নগান থামা আরো বাম থেকে চালু নাই আনপাড়া তুলাসী বড় বাম থেকে চালু মেলার মা চালু নাইলে সাবধান মেলার মা তো কি কোনো দেবর মা জমা দিয়ে দিয়ে আমরা চালু করে ধর চক্রবর্তী আইরম চালু বি থাকা বং বরং নুই দং আরো দাস মজুমদার অমরং চালু হয়েছে দেবমা জমা দিয়ে আরো সোয়ারিছে বড় হয়েছে আই খাই বই মইও থাঙ্গারো মই দিহে রেনাই হাইজাসে বড় হয়েছে কাবো হয়তো বান কখনা অনেক বড় কিটিং নাই জলি হয়েছে কিন্তু জলি কোনো লাভ করি এমন ফ্যাক্ট আছে जों आबुन बागै तो सचेतन जारा बर'फोर थैनानै थैथों मासाय जों आঞ্চলিক दल न खायनि सनामबै जों और आঞ্চলিক दल मा खायगिरा नाय आबो तामुखा एडिसि जगन फाइका आ एडिसि बजेबाबे साहित्य शासन ससाजि दंना कक दंमोन बाम थिके चलिलिया बआरो चाकरि लांना गाय आंगो 5 मास संगा दादा चाकरि नेवन जेबुनि ना ओंखाय नंलिया चीनी बरफनि बागै नै और যদি ত্রিপুরানি যারা মুখ্যমন্ত্রী চাই থানে নৃপেন চক্রবর্তী ফান্তু বিন নৃপেন নিসিমিন অম চেঞ্জার হইতে 1984 গিত নৃপেন বাবু ইয়েস আজরানো মঙ্গ পরবর্তী সময় দশরথ দেব 5 বছর মুখা কত অসুস্থ আছে বিন জরানো সিপিএম র উপমুখ্যমন্ত্রী বরিকা এবং দশরথ দেবন মুম্বাই মুখ্যমন্ত্রী রেখা কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন নিয়র যোজনা পর্ষদ নি চেয়ারম্যান কে কিন্তু নৃপেন চক্রবর্তী রেখা এবং মুখ্যমন্ত্রী তারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন তনিউ প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সিপিএম ত্রিপুরা সিপিএম র অনেকই শিয়া গমন কিন্তু দশরথ দেবন প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য নি সিপিএম নি মুখ্যমন্ত্রী যে মুখ্যমন্ত্রী তারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ওকে আর স্বরাষ্ট্র দপ্তর সমর চৌধুরী ছিলেন তো আহিকলে কিন্তু দশরথ দেবন ড্রেস রেখা মুখ্যমন্ত্রী নি কিন্তু বিনি যে আসল ক্ষমতা প্ল্যানিং খাইনের ক্ষমতা পুলিশ চালনার ক্ষমতা আবারও কিন্তু বুনিয়াগো জাফারিনে বড় চালু খাইতে ইনকা তাম খাইনে আজ ওরা বব ক্লাইনার মুসুমখান অনেক কিছু অসুস্থতা এবং পাওয়ার ডানা ছাতাইন ধরে মালিয়ে আবুনি উলো মানিক সরকার থেকে মানিক সরকার বব রাং ভাইকে এডিসিও কাসুই মানাবো মান বিনি প্রচেষ্টা
आंगो एमएलए फैके एक समय नुबुसन जों विधानसभा आबो प्रश्न तिसाखा जे ओरो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तिप्रासानो मथांनानि बखा दङ नायखांके और एडीसी क्रिबानो गयचे कारण ट्राइबल सब प्लान नोनो 31% रानबाय एडीसी क्रिफानो उनखामु मान अर्थ आबोया जे आं एडीसी नो विरोध खै बररो ताबु तो कक थाइसानो तानि रिप्ले भिडियो एडीसी क्रिफान खामु आपति रक्तार खैदोंगान ककायते अनेक शयतानी चारेर दंनो ताबु ननो आनो डिफेम खैनन बगे आ पार्ट नो सिम बरक तानै WhatsApp ग्रुप और नै इको अलिनेस दाबो मासो एडीसी क्रिफान खामु आंगाबो नाय उलखौ रतननाथ बगान रिभिउ त्रिपुरा प्रधानमंत्री हिंसाय कয়েকদিন आगे जेबाबो गान रखाइरे नागाबो क्लाइजानन मुसुमिया केसा आं कासे सुनो मुसुमदे बाबुते आगे तो जे खनते ऑटोनमास एडीसी टीटीएडीसी तंपो तो एडीसी तो चाकरी बाकरी बा जे कोनो काज कोनो खान एडीसी ने बरनो नाय कर फेवा ताबु टीटीसी उंगै फांगान के एडीसी प्रोसेस न बाके चालो जंगा चाका आबो सान के क्लियर न आ पॉइंट न साइ दङो जे आ जरावबो बुइनि कक बाय आबो चालो जाक ताबु तो बीजेपी नि कक बाय चलिने छेनो मुसुने ताउ माले नों नायनि बीजेपी नो बाद्रखे साबो तंग गभर्नमेंट ते कैसा बदल तो जे बदल सरकारो फाइमान लागे बरफ निजे एतो फान बरफ फुनुका लामा कासुका गाड़ी कासुका যত কাসুই কিন্তু বড় সাংগঠনিক বঙ্গে একটা শক্তি বড় ফুনুকা তিনি যখন সরকারও থাং নাসুবিকা মিজোরাম চিনি দুইটা ভিলেজ কমিটি তিপ্রাহানি দুইটা ভিলেজ কমিটি মিজোরামও খবই শিখাইছে ফুলদং সেইদ কাইসা আর সাবওয়াল নি কাইসা আপনো কিন্তু মিজোরামনি ভোটার তালিকাও এবং রেশন কার্ড সমস্ত কিছু আরন বড় মিজোরাম নিখাই দেখাচ্ছে আবো তো মিজোরাম সেনভেন্স আইকি যে তিনি জায়গা সেগি তংমানসে বো মন্ত্রী বা তিপ্রাসানি বো মন্ত্রী বো এমএলএ সাবো आं पार्टी सालिया आं सीपीएम बहनलिया बीजेपी बहनलिया आईपीएफ टे आईपीटी हिनलिया आं संगो 20 जन एमएलए चिनी आ 20 जन एमएलए बिसिंगो बो एमएलए बो मंत्री अनि हा सेकजागी तमन आबन कक साबसा आंखो मुसुबो आं तो आं एमएलए याता आं मिनिस्टर बे अनि कन्स्टिट्यूशनल कुनो पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर constitutionally कक साननि आं खरसे रिप्रेजेंटेटिव याइছে आबन बके इलेक्टेड मेंबर नने तिनी आबन बगा आवाज नि साबो साल बंगनो बो कलमे थांनायदि और विप्लव देव जे मुसुमो एडिसी आबन ने आबन बगी आबले एडिसी नि अर्थन मानिक सरकार नाइथुम नायाथुम आनि बरक जे नाय मानि आनि इलेक्टेड आरो सीएम বা স্পিকার ইএম রক যে মুসলমানি আমতি কে যাবো চলে নেই কিন্তু ইসলাম কিন্তু আপ পাওয়ার ন বড় পাওয়ার করি খাই অম মুখ্যমন্ত্রী সামা বাইমান সেন আনো না একটা एग्जांपल রিসান হেরে নতে বুঝি নাই যেমন আরনি কোন বিল পাস থেকে আব ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট থানা না দিস ইজ দি সিস্টেম কিন্তু সিপিএম আমলো আপন তাম খাইকা যে আবো মন্ত্রী সভা से पहिला मा फैग्रा नया एडीसी नि बिल कुनो पास गा बिल अब फर्स्ट त्रिपुरा नि कैबिनेट से फाइ कैबिनेट पास गे जे गवर्नर था अब ओमो तो একটা বেআইনি হাইকে পংখলে পড়ো नंता गानो प्रश्न तिसाइ मान जे बेआइनि न बाहिके मबुदिखे मुक्तং लाइनि मुक्तং नामके केबो सारागिया केबो ति सारागिया ले ताबु गा आकगनो ता बीजेपी न सारा ग्यानी तो बीजेपी कैबिनेट तो तुई भाई सीपीएम आमलो पुचिनी तिप्रा मंत्री एमएलए रक सारा ग्यानी ना आबामते के सारा नै बरक थांना नां खाता गारो रियल सारा नै बरनो कि दाउन मुक्त खै दुई माने ताबु जरा आमति बरक बुझि आरो सबिया गय के छते के चना हासुमन के ताबु तो आगे तो छिनी एडिसियो तो 50 आकादे
Seperti 30 to masuk tay. Kabo to 50 selama di jalan. Kabo tu ini komentar tu nasa. Omo tipe hiren sen kintu representation reka. NCT party को representation रखा, INPT रखा, IPFT रखा, CPM को रखा है, जोतो ना बाल लो थांगले गए थे। Seperti di mana? ना औरो सीट बार ननी पक्के होनो संबो मौत रखा, थांगले मार रखा, सीट बार नने ओमो आबइन दरकार, एमोन बाबे CPM रो, पोंग आमालन पुइला delimitation नंगला ओमो seats नाम जार बंते, नंग नाइ ने आसाराम बारी हालाहाली, हालाहाली के कमल पुरंग तो का आसाराम बारी के खोई तो का, इनका MDC नी बेतन बाता, नंगालो थाजिंग संगा सार नरो पेंशन बुसुगमान, RMLA जरा sitting MLA बरो के बुसुगमान नंगालो sitting MLA रोंगो बेतन खूब कम, और जरा ex MLA बोंग तो बाता खूब कम है, इनका MDC रोंग के ताम के ना member of district council बोंग तो कम, हाँ बिनिया बेतन बाता कोम्बाई बो हासिल पारंगे हालाहाली बरफान गया आसाम बारी फैया आसाम बारी बरो हालाहाली थांगनी हिरन हासिल की हिमिजा पारना इसने निगान साया या आमो तो खापी है या दबा बिनी बाकी चंसाका तो आयन yang अनेक जागाम दिंग तो खाई yang वो तंगले तामो बुरातोली पूर्व मोहरीपुर अब कोई बुरातोली कोई पूर्व मोहरीपुर बाही के बरो मिर्जा रोंगलाई तो का आमोरनो कार्बिंग का हमके खाइनान बारी जोंबो साका जे आयतन चिकन कोनो ककरी किंतु जारा जनप्रतिनिधि बरबो सामंता संना दिखे डेलिमिटेशन तो आरो किंतु अनेक तर्क जुद्ध लाइखे CPM रखगा आपनो तांगे बरके हिनो 30 टा 28 टा तंतु दुइजन तो नॉमिनेटेड छे जों सागा नै बनमालीपुर र कन्स्टिट्युएन्सी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी से बसुक चिकन है चिकन थाना माने पावर कम थाना कम एमएलए उत्तर प्रदेश একটা एमएलए নি বুটার তম প্রায় 1 কোটি কাটতে কমই কম হ্যাঁ আর নি নরনি এমএলএ নি বুটার সংখ্যা মাত্র ম্যাক্সিমাম 50000 55000 45 41 বোম্বাই আবমিতে এমএলএ পাওয়ার কমই এমএলএ Ingkisan sung kita kesa tahu enggak jeta TTRS nang khamat TTRS itu lagi tu 300 seat tu 300 seat ni bising tak koni tu nominated hingga nominated bising te 28 seat 28 ni bising tu te baki 300 seat buni boroma dana hingga cini pada jatuh hingga cini mungkin cini 25 seat lagi hingga apa tu edisi je kerana ini itu tu itu je edisi tu tiba sahaja muthana bagus edisi TTRS ini khalaq mana boleh sah raksa je kau bosan mah sahaja jera polisi Hingga bahaya bunyi borongno apa kau jaga asuk thai ini siapa jaga? Eki kok satan Samobad niti, Communist Party niti. Nah, kaya apa edisi ni je? Uno raida ukere, Wanzeba Thuru bakuno Bihari UP ni borok ni bagai, Tripura tabu edisio, sini tiprani je edisio. বইনি বাগি জেনারেল সিট দাঁড়ানোর কোনো কক্স করিয়ে সম্পূর্ণ 100% অমচিনি বরকনি এবং 100% সিট চীন বাগি নেন না আপনার বরক টানি সিপিএম রবাবো খাইতে হবে আপনার গাড়ি আমার আপনার দল নাকি সিপিএম স্লোগান রগাবো দেবো যারাই বড় কাহিলে সাম্যবাদ আর সাম্যবাদ নীতি বাগি কিন্তু হিরেন जों पुइला 7टा दंमोन है 7टा सीट जनरल दंमोन वो ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स যখন সারেন্ডার খাই গভর্নমেন্ট বে চুক্তি খাইছে তে 4টা सीट अब रिजर्व नथांजो निहागी 21टा सिनि सय बुं गिदिं रो पसामानि আর 7টা কিন্তু জেনারেল থাকে কিন্তু 100% 28টা सीट न चीन बरंनि नाम दं Kaya pasal mana tina laga tahu apa no jehitu edisi ni bahkan edisi ni sudah edisi borong bosna hampir orang ni pun ada wajib untuk itu. जों ताबन बारिना आंचलिक दल खाय आरे बरंनो जों बुजोगै माये Nagi ni pasal anu hampir coba laga lagi je edisi wa Cina borong sih mana orang nana. जों तो दिल्लीओ
দিল্লিও যতবার কাগজ রিপ্রেজেন্টেশন ইভেন এনসিটি পার্টি গঠন নি পরাংশ অনেক রিপ্রেজেন্টেশন রেখায় প্রত্যেকবার যখন এডিসি নি পায় এবং ইউজেস আইএনপিটি আনাগি পইলা আইএনপিটি নেমেলে তো আইএনপিটি ব্রু আপ্রুভ মারকা রবীন্দ্র দেববর্মা সামাচরণ ত্রিপুরা কথাং দङ जों दिल्लीआव যখন হোম মিনিস্ট্রি ও এল কে আরবানি হোম মিনিস্টার থাংপুরবো जोंहा রিপ্রেজেন্টেশন রু যাও সম্পূর্ণভাবে চীন বড় বিমান নেই আবাই তো जों আঞ্চলিক দল খাই তাকে সারে কে টেকে সুমন কে তাবুক তো আগে যে টিটিএডিসি তমন তাবু টিটিসি সিং থা আও আগে ত্রিপুরা সরন যে কালচার রেন রাইটস তে খুবনি ল আবো ভাই মানে প্রটেক্ট খাই মানে নারুবে তো মানে ক্ষমতা তো দিত শিখ শেডিউল गोबां पावार दङ जेटा मास्टर करि खेंगै थाङाखै ना অটোনমাস বুমু গরিবানো বিনি যে এখতিয়ার বিনি যে কনস্টিটিউশন আবো তো আবো না আবো হিরে কিন্তু তাবু প্রশ্ন করা তাঙ্গি সিক্স শেডিউলতে একেবারে কোনো পাওয়ার করি আনতে যাই সিক্স শেডিউল লটারি খাইনানি পাওয়ার দङ সিক্স শেডিউল জাগানি ক্ষেত্রে হ্যাঁ বা কমিউনিটি ল্যান্ড রাইটস गोबां दङ যেমন চীনরনি সিক্স শেডিউল জাগানি উপর একেবারে পাওয়ার করে খেতন গেছে কিন্তু নोंथांनि নাই যে খাসি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল খাসি হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আরো 95% ল্যান্ড রাইটস আরনি বড় নोंथांनि দি জায়গা কমিউনিটি সাবনো ডিসাইড খাইনে সো অরো কাই ইচ্ছা ক্লাই কাইসা কালচারস নামি শিক্ষা যা পাওয়ার তোমা আবো পর্যন্ত তিনি এক্সারসাইজিং जों आबन बागि दागमा सावासले सिक्स शेड्यूल मकल पाजाक बरक रत्न आं साना मुजो मकल पाजाक माने कन्स्टिट्यूशन परीक्षाय जारा बुजिनाय रो बा कन्स्टिट्यूशन नो एनालाइज खाय जारा अप्लाई खाय माने बरक रो आमति बरक रनो जों ताबो 28 टाका 28 जन खूब मुखचाक एवं मकल पाजाक बरक रनो रहमाके बेलाय जानाय कारण बब पावर इमप्लिमेंट खायके बब खायजेगेको আবো নাই ইমপ্লিমেন্ট খাইনাকে কিন্তু মুখসাক বড় কোনো সময় রহনে এসে থেকে সমসানো তো সামনে যে 50টা সিট হয়তো ত্রিপুরা সরকারের বাগাই আবো কাইবসে সিট নাতে ইউআর আপনি সিট কয়তে না না যে আরো বড় মহিলা রিজার্ভেশন নো কোকসা মহিলা রিজার্ভেশন কোকসা এবং আবো রাজ্যপাল মনোনীত খাইনি বড় হয়েছে এবং जों যখন রিপ্রেজেন্টেশন রাখা जों কোনো ইউআর নি কমনো जों মেনশন খাই যায় নো ইউআর সমস্ত সিট ত্রিপুরাসান বাগি মানে আর কোনো রিজার্ভ মানে বাকি জেনারেল রংবাগি উমা কিন্তু আরো তর্কও ফাইকা যে জেনারেল সিট হবো ত্রিপুরার বসাই মানে আবো जों সিওয়াই তো যদি রিজার্ভ সিট নি তো জেনারেল আর বসাই নাই যায় আয়া দেবা আরো ইউআর তংনানি কোনো প্রশ্ন করি এবং ইউআর ছাড়া না কোনো মা খাইনি কিন্তু তাও তো বড় খাবার তাক পাস খাইয়া গোলাপ একটা প্রস্তাব আলোচনা আছে আবো ইলেকশন নি জড়া ত্রিপুরাসার অন্য বিজেপি পার্টি তং থগরিনান বাগে তা মবো তো বুমু ফিল্মাবো তো মো তং থগরিনান বাগে মানে জাস্ট বুমু চেঞ্জ খাইমা বাইছে অনেক বড় অনেক নাংনাই সবনাই লিডার শাসন খাইতংনাই লিডার পারাত বেরাই তাক সাইড খাইতে जों টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মাখা কিন্তু বিগ্রা খাংরা বড় বড় যারা সামতাং জানাই বইপত্র পত্রপত্রিকা বাই যোগাযোগ করি বড় বড় পুরা অবনতি ওয়ান সুবনাই নেতার খাংসাইকা जों টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মাখা বর্তমান শুনে না জানি তাও পাওয়ার টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তুই ফেকাই 나는 4번 특히 장 부지런 사로 때들 강원 아홉 지는 이제 띠빠서 마트에 설타 저도 그 나를 맞아 말아 설타 띠띠 싱글 definitely manje hiren bini bagino INPT party more power to autonomous district council আমরা দাবি খাই এবং আঙ্গেন সিটি ক্লাইবার বাঙ্গো সাকে যে এডিসি নো এম্পাওয়ারমেন্ট ক্লাই মিনিমাম autonomous states না স্বশাসিত রাজ্য হতলাম এম্পাওয়ারমেন্ট কে পাশে স্যার এম্পাওয়ারমেন্ট মানে বসু যাতে ত্রিপুরা সরকার কাম করে বাস
Saya tanpa so autonomous. পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানমানি পরেব হিরেন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানমানি পরেব তিনি মেঘালয় মিজোরাম অরুণাচল চিরিগলাই মাতো खोनानाब्ला जे अरुणाचल मिजोराम बरक मास जों नर्थ इस्टनि बरकनो केन्द्रीय सरकार नाया अरो तो प्रथम तो ताम धापे धापे नि गक्स नों पुइला मेट्रिक पास खायका तमथका 2-1 मास तमथका आरो मेट्रिक पास खाय उलुनुखा पृथ्वी अरनि कमलपुरो गोबां बर बिए पास खायजा तो आफुर नों देवसा चंखाना 12 पास माखे 12 पास खायनि 15 दिन तमथका आबुन परे देवसा बिए माखे नों दाक्साव सारां एमकम खाय दं इग्नु थेक अमतां खायकेबा पृथ्वीनि कमलपुर त्रिपुराओ जत्तनो जुदि बिए जरा थाकजाखै नों तिनि एमकम परि कारण नोंबो खरचा सुशिक्षित खबजा गनि नों आसबै सेटिस्फाइड अम धापे धापे निको इवन जों फुल फ्लेजेड राज्य मानिबो गोथां दंनानि जातिनो बसकां प्लांथाना दफानो बसकां प्लांथानो नोंहा आन्दोलनाफोरबो थागै माइदे अम कन्टिन्युअस प्रोसेस अम चलि माथो Ini paksa tahu autonomous na paksa tunggu bodoh baru autonomous kiri saw TTC ke kaham. Am tu lagi saya tu saya. Saya tu baru baik ke buktiingi baru TTC no hamza gangsi hai. Baru no sendiri amu makan ni no channel tu bui sendiri baru na sol bangun niscaya jukti tahu. Demokrasi bo khanana dorgar tahu hai. Am thani lang pun jukti nu kya. The TTC tahu kan apa? Tamba manu what is the point? Autonomous को तंखाय आरो जों फ्री जों टेके बो केबेन माया आंखा बुं जाबाय टीटीसी बाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ताम साबार ताम खायने ताम पावर एंड फंक्शन बुझो गई सातों बरो बेचे Kesalah, kita sunam sunam kejan cinta falsin mudi. Kasih apa falsin mana thaga ke? Apa ki politik ni power dena. Tapi kita cina tadi ni sengkena berarti prasyarat na. Kaya tahu cina hasil tu juda tunggu tu jalan tu prasyarat mukharja itu. Actually, dapat ni kasih cina mudi. This nama thaga apa pun politik ni power dena sah. Nabi kaisa tu hiren political power ke bo ain senami man. Political power बहुत ज़्यादा किचुरो किंतु कंट्रोल खाया पानो हास्ते वो भाई के बरक चले नहीं ऑफिस आदालत बिनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी भाई के और आइन श्रृंखला नहीं आपनो किंतु बो साबना निबिनी क्षमता तो है पॉलिटिकल पावर तो है कहाँ पॉलिटिकल पावर करेंगे नंग में नंग फारलाई तो मन जमन सं बूटो बसालाइया मंत्री सालाइलिया कौनिको सिनी त्रिपुरा सोसाइटी हो जों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चंगलाई दंमोन किंतु आ प्रधानमंत्री ताक मने गेदे हिरेन देबबर्मा सिनी त्रिपुरा दफानि बिसिंगो बसिनि राष्ट्रपति जों चंगैनिका बिराट एकटा कन्वेंशन थायो ननो जखन नों श्रीलंका गाराया थांगो ननो श्रीलंकानि गभर्नमेंट रेसपेक्ट दिनोबा कारण नों इलेक्टोरल सिस्टेमनि बिसिंति इलेक्टेड यानो नों बुझि मानखाना आइथे माने बाक्सा साव त पॉलिटिक्स साया माने तामका पॉलिटिक्स थंनाय र बरक साया पॉलिटिक्स बा आंला हामजाय किंतु नों साबन थानि थांनायबा देशो जखन अरय परय नांगौ आफरके किंतु नेतारं बुइ खुस खायबाय आरे असार जमन फुन खायनि मा सवाइति लायले देमान पुलिस जखन पारा थांनि निर्यातन खाय आफरके नेतारं काम नांजागौ साम नांजागौ borok asole जों 10 त्रिपुरा हाना बाइकि सेका पॉलिटिक्स बाइ सेका ने कोनो जुद्ध खाइया वानसार बर फाइगा बुथै थापसापान खिगलाइलिया बरो राजानि सिंहासन खिगलाइरका वाइसा फाइ बरो आरो मन्त्री फैगे अब ताम बाइ सेकबा राजनीति बाइ नै उ बरक जारा तिनी साइद हैन राजनीतिनि सामनो जों सेलेंगो जों जाजायो हय बर राजनीतिनि एक्चुअल पावर न एनालाइज खायो कोना अथवा बरनि मुसुंति बर उनजागेना आंखा बर नामुसुं पइला एनालाइज खायो आरो विजय रांखल एनसी देबबर्मा मेबा रनिमेश ताक जे बोसोर 100-150 बरक दंना जों जतय
जों साया जों हामियांगा आ बरक फाइदों बर फाइ बरक लिड रिथों किंतु पॉलिटिक्स नो बाद रुई कुनो दफा कासाना नाबु ओंगे का ताइना आईपीएफ टी प्रॉब्लम साम बखबा दैट इज पॉलिटिकल पावर आईपी दी तांगे मोर पावर टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सामबा पॉलिटिकल पावर no kering kai Dr. Manmohan Singh John Finance Minister tongpro boekta seminar boktitai lo kintu bos politician ya azora to na politician no reserve bank ni governor ni pore bo finance minister bo kaisa saga ma saga without political will without political power kaisa dofa bo develop हुने बजन इकोनॉमिस्ट टॉक मासा जरा पॉलिटिक्स नो साजगिया पॉलिटिक्स बेंगिया जों थामसांलाय में यानो आबां वो साक सेलेंगो आबुन बागि तां दल सबायै आं हंगा एनसीटी सबाय जेने आईएनपीटी थाङो दा जुदि आईएनपीटी फुल गा आईएनपीटी सबाय लेते कैसा थामसांलायनाय पा आई एम रेडी आई हैव नो प्रॉब्लम जों थामसांलाय जों जतो थामसांनाय जों आसनो राखि दा आबुनो थामसा खायना सले आबुनो अर्थ तो जों राजनीति चायाते राजनीति खस खायलेलि आंगे तो बुइ खायनै ता मालिया काना पायारो एमएलए नै निराजय त्रिपुरा मुख्यमंत्री नै निराजय त्रिपुरा सारिंदा ताम नै बो एमएलए खाबले बो विधानसभा केन्द्र छामुनु नै न बो हाय बर मुख्यमंत्री थानाय नरो हाय एमकम पास खायजे थांनि दिन थान सान थांनि सारि सानै हे बसानाय तो तंबा आंति चाकरी हे हा बसानाय तांति चाकरी तो तंबा डेपुटी डायरेक्टर पोस्ट तंबा आति पोस्ट तो तंबा सनै ता बसिया का बोलन न ताम सानै भयरबा जों अमरनो आपसक लाइटली राजनीति हामिया राजनीति बै तेंगली हामानि तिनि जे बुबाग्रा चिरिगि दं तानि बगि चिरिबा दिप्रा मठापन खाइदि आगे कांग्रेस को तो बोतां कांग्रेस या करता दिप्रासनो पॉलिटिकल पावर रिमाय आरो को खापिले यनि तो आं तंगयान बरनां पावर से रिमाय कां तां तंगनाय नि फैलेबो ताबो दिप्रा मथा खाइदोंमा दिप्रा मथानि दाबि दाबार नायले मिजोराम जागा सेका महाराज खरंगति सागा का अमो पॉलिटिकल वार गेदबा बुमुं आबो एनजीओ मानो किंतु बिनी जे प्रोटेस्ट बिनी जे नाहारमु political empowerment abo na mo Isang teka sumang sa 125 de chich de amendment to the constitution ti abon kecha chai manam sung da abo no to kabamo प्रस्ताव theke a প্রস্তাবও जों सागा नमो जे समस्त प्रस्ताव হয় abo লাদাখ বা बोरो टेरिटोरियल काउंसिल कार्बी आंलं गोबां जायगा दं बं आरन बागि अमो प्रजुज्यमोन किन्तु चीनी बागि त्रिपुराओ तिप्रासारं बागि प्रजुज्य डायरेक्ट फंडिंग सोनो डायरेक्ट फंड मारे दिल्लीनि रां खासोबि मारने म कुनो फादार सारो अरनि ल्यापसा पानो खजाइने बंथानी तिप्रा बंथानी म मासोबि नै आप व्यवस्था की फर्स्ट का बात रांगरे तिने आनो मुख्यमंत्री नाम रखा कौन को चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर या मुख्य कार्यनिर्वाही सदस्य बुमुंगिया एडीसी नि मुख्यमंत्री ना आनो नाम रखा आनो निमेस रांगरे पैसा रांगताम फेलिया डेवलपमेंट नि बेखा रांग नि टीवी स्टूडियो ठीक खैना रांग न नों एनडीटीवी नि स्टूडियो नाइनि কোনো সময় সুযোগ হয় সাংজাতিনি স্টুডিও বাই এনডিটিভি নি স্টুডিও ফেলাই আনফেলাই কার বর্গ কোটি রাং খরচ খাই হ্যাঁ বক্স স্টুডিও সান নম্বর তো কোটি তো বাদ দে 2 লাখ মানকে যে নং স্টুডিও অনেক নাইতাবো থানো তা মনো जों सागा फाइनेंशियल অটোনমি পিলা মানা ডাইরেক্ট ফান্ডিং মাস্ট এবং আ অ্যামেন্ডমেন্ট আরো বসন लिस्ट लेखा এবং আসুক লেখা आईएनपीटी ने आसुक खाजोरा एनसीटी ने प्लस मिलिले आसुक
जों डिस्कास खालामखायो जे आरो डाइरेक्ट फंडिंग नि पासापासि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जों कंट्रोल खालामनो जागा मा थांनो लैंड राइट्स नि पर कप फैखे जे तहसील काचारी जागा ता हिरेन जागा आनो फालका आं तो पर्चा माना नङा आं बर' थांनो हारान दास तहसीलदार डीसी बुंखाय मृणाल भौमिक एसडीएम के हरिहरन चक्रवर्ती डीएम के राजा गोपालन और चीफ सेक्रेटरी के ए हरिहरन मुख्यमंत्री के विप्लव कुमार देव निंति भाषा बर थांजेनाय नङा सादि हिरेन बर'फोर बुजिया जोंजे मको साइ दङ 10 खौ नायग्लायदोबा नाय 10 दिसुम तक नायले थामजि काजनै कनिमेस टीवी चैनल आसुबि ताम साइ दङ आरे हम तो 10 बिरुद्ध सायब्ला तिप्रासा थांनान कगनो सांसाबाय আর আঙাবন বাগি রিজিওনাল পার্টি আনো কতবার বিজেপি কংগ্রেস রোগ আমন্ত্রণ রেখে কাম বুই অনেক বড় না এমপি মান আঁকা মাংলা খামদে ভাই আমিয়া বিজয় আঙ্কল বোমা খাবো জগদীশ বোমা খাবো নগেন্দ্র সমাজন সংঘ ন্যাশনাল পার্টি থাকি চীন আগে ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তংমা খাবো जों तांगि मो सैक्रिफाइस खायो वाइ मो सैक्रिफाइस अन बागिन खायो चीनी दफानो म थाङो आबो किन्तु चीनी बखा मुसुमानी 10% पानंगियाको आं तो कुनो दिन क्षमता समा थाङे कइছে आं विलेज चेयरमैन फ्रन्ट क्षमता तंले आंगाबो मा বিরোধী দল নিয়ে এমএলএ 5 বছর আবো তো বিরোধ খাইনা বাগি চাইছে আবো কোনো পাওয়ার করে আর কই কোন কে বিরোধী বাক্সানো সন নং এমএলএ পুরো নকে তাম খাইকা आ जेराइरो बा बरग सिनान दरकार विरोधी एमएलए नि विरोध खाइना जिनि जे क्षमता सरकारनि सामुं चालुनानि कोनो क्षमता बिनि करे आ विरोध तो खाइगा 5 বছর সাংঘাতিক ভাবে বিরোধ খাইगा सीपीएम नि जारा एमएलए तमने बरनो सुनि दि जों बाय एमएलए तमने चीन पक्षेन न सुना नै मनोरंजन देवबर्मा प्रशांत देवबर्मा सचिन्द्र देवबर्मा प्राक्तन मंत्री प्रणब देवबर्मा संग थां सुनि दि जों दाम विरोध खाइ बर तो जों विरोध भाषा खाबला परैते बरस थां सुनि जों दाम विरोध खाइगा जों तो विरोधीनि भूमिका जों पालन खाइ कि तमने बरक बुजिया हा मुसुक नोंखाय नों एमएलए फोर नोंखा ताम खाइगा आं कुन खाइमै कारण थान पावर करि आबन बाइगो ताबुक मेबार संजे एमएलए मा मंत्री मा आमति पावर नांगौ बरके सरकारनि मेबारनि सयबाय सैयो मुसुक सामा ग मुसुक नब सै छनामा नम का पावर मो पावर जों माया अनिमेस एमएलए आपके विरुद्ध नि मेबार एमएलए नि मंत्री मो का पावर नि मंत्री दाखन सतिन थातेका साइमान थासिन जेता दखन सिनो न थारि सागाते पॉलिटिकल पावर ना गेट पॉलिटिकल पावर के सा याथन यासि सल यासि हापन सगत चंते जे त्रिपुरा हिंजा सागा संग बसने उपजाति रखना तब बीजेपी फेजका जनजाति रखना ने पॉलिटिकल पावर ना गेट जुदा जुदा थुनु स्लाइड जाखाय चिनि त्रिपुरा सरने सिनेमा स्लाइड जाखाय सा वेरी गुड क्वेश्चन नेदि नङा प्रश्न चान्स ना आबो जिमाने किसे डिफरेंस गता आना तसा अमनि बागे किन्तु आमुखे पॉलिटिक्स है आमन बागे कोनो पॉलिटिकल पावर नि दरकार करे हेरेन मके जों हिस्ट्री न समारत नाय हिस्ट्री बैसे मा थांने तब वानजै र बाङाली बा पान्जाबी र बर पान्जाबी आया दबा अमो तो पॉलिटिक्स बैस बुमुं स्नामजांने अमो बिनि सिरि सिटिनि सिमि जे बुमुं तमन आबो बैसे नों मा थांने ताबु और जनजाति भाइके जों जनजाति बा चीनी महाराजा रंका आमनो चीनी हिस्ट्री चीनी महाराजा रंनि हिस्ट्री न बादरका आबन बारा कतर हिस्ट्री तेक पृथ्वी से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनास्टी फंगो माइते 4500 বছর नि একটা हिस्ट्री है चीनी राजा रंनि महाराजा रंनि जे हिस्ट्री है आस कलो पृथ्वी से करे आपो आरो बारा हिस्ट्री तेक आरो आगी ब्रिटेन नि जारा सिकरन रो हिस्टोरियन रो जखन पाइसिका बरो आरो तो तिपेरा नि नो सिकले आबो बो बसा टीएसपी नि जे दा चित्तो बो सालाइमनि
आ सैनाय ब्रिटेननि बर' बुजि कमलपुरनि बर' गयमालायखोना आ जरानि मासाल खुवाई सदरनि तिप्रासार गयमालायियाना आबो उ कमलपुरनि बर' गयमालायखोना आबन बागिनो आबो तिपेरा इंनि बसाव कारण आयंगो आमतिके उच्चारण खायो आबो दा चित्तन ना सके ताबो क्लियर ना साले मन दिबि ओ इशुनो किन्तु बनसंनि बखुब गाहाम गय बुजोगै सानाय आनबो त्रिपुराबो बन सालसा अकक सानाय जे एक्चुअली चिनि दफानि बुं नायना थांखाय माने आं व्यक्तिगतभावे जुक्ति जुक्त जागो रिजन जागो आसले जों तिप्रा दफा न चिनि दफानि बुं तिप्रा न कारण जों तिप्रासा नै इनका तिप्रा नि दफानि खरकसानि त तिप्रासा ने किन्तु बरक दफानि फैमानि आबोके खूब कताल कयছে आबोका अलरेडी इंजिनियरिंग पास खाइ बिखा जरा आंगापुरो আগরতলারও কলেজ হস্টেলরও থুপায় আজ জরাম কিন্তু আর কনসেপ্ট উচ্চা বরক দা বরক কান বরক নি হইতেছে বরক দফা নি পাইও হইতে ইভেন আম মেট্রিক রগো কলেজ পড়িতম রগো আপ জরাপানা আর বরক দফা নিয়া দ্যাট ইজ ভেরি নিউ কনসেপ্ট যে কোনো কনসেপ্ট যদি ফাই চায়া আর তমকায় হিস্ট্রি রেগলাই থাকি যেটা সামান্য আং ব্যক্তিগতভাবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ফর ডিবেট অমনতি আং ডিবেট খাইনে মুসুখাই আনি ব্যক্তি সাজানাওকে কিন্তু আংবো যা পরি নাই নুমানি দাচিতন থানপান খানাকা সেইকরণ বিনয় দেব বর্মান থানিপান খানাকো ডিকশনারি সিনাই চিনি বর্মান বিনয় দেব বা নগেন্দ্র জমাতিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা মরম বেসিনি করন বরন বং থানি বুঝিউই জানাইমান বিসিংকে आंला संगो चिनि दफान बुं तिप्रान जों तिप्रासा चिनि दफा तिप्रा दफा आंगे सानथानते नि थानि पाठक सुमु के जब चिनि आगे टीटी एडिशन ताव स्लाइ टीटी सिना थलायका आबनो नले साबुदा थाय मजे टीटीसी खाइमाना आबला आंकुइला नन सागाइते जे बुमुंगो किछु एम्पावरमेंट दे आंगाबनो समर्थन आरो मजे टीटीसी सना मखे ताक फाइनाइ बस कांगो इलेक्शन तमो बाइके आबनो क्याप्चार खेन ताउ तर खेला चलि दं है हमजे बस क्लासि मा सिंचाइ अम्पिओ बुलायो दैदो बुलायो आरो बुलायो दुईटा सरकारनि दुईटा शरीक बुलाइ मांगनो कि तारै बछर पार करे अच्छा ता के बुलाइ माने कोते कासामनि सम काले थांगा ता चिनि बरर के कामे काम बरर फेबा जों बुनि बरर माके आसकै माने मानता सकते कासिन कासे सेरे बुरे में तो न मुझे फेबा चिंति प्लस आम से के बेलायखन যাব মানে সমস্যা তা মনে পাবেন স্যার সমস্যা এক নম্বর কা যারা দল চালক নাই পার্টি চালক নাই চিনি তাবু আইএনপিটি ইউনাইটেড নি দল চালক নাই খরক নাই টপ লিডার কে বিজয় রাঙ্কল ভাই জগদীশ দত্ত বরগনি ইনস্ট্রাকশন কিন্তু পার্টি নি শেষ জায়গা অর্থাৎ চিনি প্রাইমারি কমিটি পর্যন্ত আকগনো কিন্তু খানাও বরং চালংবা কাহামকা আইএনপিটি খাইনাই সমর্থক কর্মীরও কিন্তু আলামাহিন আইপিএফটি চালংই সাবো এনসি দেববর্মান মেবার কুমার জমাতে বরং যদি কাহাম গাইডটি যদি চালক হয় নিশ্চয় আরো ছবি গণমুক্তি পরিষদ চালংই সাবো আরো তাবুক রাধাচরণ দেববর্মা বা জিতেন্দ্র চৌধুরী আহাই বড় ও খরমনি বরং বরং যদি ঠিকভাবে ক্লাস খাই চলে লেখে जों लिडार बाय लिडार बो जुदि आसुक लाई ओ दाजितेन बाहायतों दारादा बाहायतों नि दम आलादा खैमन किन्तु चिनि बिसिंगो खा गाहाम बा ब्रादारहुड फिलिंग्स दं हाके आ बुलाइ माने किन्तु आसु जरा थांगिया आंला संगो अरो वानजिनि बिसगि नन तंग गरि आबलांसि मेन को दल चालनेरो बरो मी इंस्ट्रक्शन चाहिए যেমন আনো তুলা শিগরো অ্যাটাক থেকে আইদা ভাই অ্যাটাক থেকে বাবু কেবো ইনস্ট্রাকশন রাখাইছে আমি বুম খুলি আইছে বুইয়ানো সব নঙ্গো বদলানা কোনো দিন আম বদলানা হাতে আম বদলানা হাতে আমো ঠিক জারি না নাংলানা ইলে আমো ঠিক জারি বুড়ি মাকে যাবন বদলানা ইলে কোনো দিন আবয়া বদলাও বাই নংনাই যে जों কোনো দিন যদি ক্ষমতা আসবে সুশৃঙ্খল বরগ্ন নেতার কর্মীর থাঙ্গি
दागि नायजों थांनि गोरिब बर'नि थानि थांनि बेकार रं थानि थांनि साइगरि बोरि रंनि गुदि प्रब्लेम दं थांसिनि तांनि बर' मानसिनि थान फायनिबो जों मा थांनाय दंथों आरो आं राजनगर तुलासिकनि बर'नि हिरेन आं मन्त्रिनि जुदि आबाराव थांनि जुदि आं दै दिमालिया बे मन्त्रिनि क्षमता ते बुजुगुरि सिनाया তিনি যারা নেভার সং আঙ্কেল এন সিসঙ্গে মন্ত্রী দंमोन অন্তত বড় সারা गोबां मा জায়গা খাইনি আপান বড় যে মান জায়গা 2.5 বছর দंखौ বড় কিন্তু বখা বখারি সামুতামন কারণ মোর রাজ সিংহাসন তে 2.5 বছর আদুকি মামানো মামা যাও কেপসি মায়া সারা জীবন ফান মায়া থাম আবন বাগিনা পলিটিক্যাল পাওয়ার ইজ অনলি ফর 5 ইয়ার্স प्रत्येक 5 years of renew खाइमाली आगा पाइखाय बरक किन्तु ताको आरे बछर टाइम दंखौ बुलाइ तगलाइनो बाद्रुइ बीजेपी बाय नांखायते व आसुगलाइ खामखाय मखां दफानि खामपारि सामो आं तो ताक थां मेबार जागा मन्त्रि मांगलागले बा विजय रांखलेन सिन जागा थां मन्त्रि मांगलागले मेबार सम मन्त्रि दं बरो बीजेपी बाय तामो प्रॉब्लेम अरो विप्लव संबाय हाइके एकलाइ दमसलाइ थांग दिनरक दिल्ली मोदी अमित शाह बाय एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक खाइली दी खाई पैकेज तुई और उनसा खाइली मोदी खाई तीव्रा सताम खा वाराई बसर साताम मांखा बाय वो सामा बाय जाए बड़ सामुदांगन नोकर हाँ सारे क्या आसुन तो चीनी कॉगला पाता बोस कंग सर तुम चाहे तो बने तेरे समय खालन कॉगला पाता चीनी तीव्रा सर में जिन जाना तो ये एक निनी और नामाने जरा काम चुना दिमाग में उन्होंने बेरे पैके हम बाय एक खाखला नाइट ने लोग रोना उच्चतो ना क्लाइमा का चीनी और को सर चीनी कॉगला पाता चुना एक बोस कंग सर TTD सो जे ऑटोनोमस कॉप था आपको बोसो जगत तीव्रा सर में बगाई कहाँ ना हम यहाँ चुनते हैं उन्होंने बोस कंग तो उन्होंने बोले चाहे तो ना ते तो उन्होंने खाखला तिनी ने कॉगला पाता आसुन जतन हम बाय